Sainteté Télévision, votre chaîne de proximité, votre chaîne de proximité. Dieu vivant et saint, nous devons être saints dans toute notre conduite. Tunaomba kutulisha dhambi mujizemu wa kumulesha se yeye uji yeko wazazi wa kupola walu mutufa mkuye wa moyi jindeji jigibamani bako abubana tamen na mashirishilangana bako abubaba biegele ni bitalu bako abunemba beji bako abubachi kala babenzela program ya bobu kuyipa fatula ni mumoro kadi wewe ni mema libali sana kumpala kwa nzambi ni moyi atu ibachi tutumukesha atu ibachi ni kajano kuluseni ginanga gen borkai tujibeze jibwa mujitu kujonsu bakal kumpala kwa nzambi mwele tasa kijila ameba o subu muji miseri yetu mikala ileja wal musantu ujinte wakala mpresent wa nzambi amen amen Amen. kato yimo kujimulu kato mujidemu nyuma mwimba mutulombola watoto kutuma kumesu mukando wa nzambi kungo mujiye po wa nzambi mwekala wakulane nungu
kudinde muni twangata mukanda wa Exode ni twangata kitufa chapitre wa makumi abiji kukalunka kumpala itu imanyina kujikanungu kinai. Amen, amen. Amen. L'Éternel Dieu, l'Éternel Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, ni qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Amen, amen. Amen. Sobe la hash. Misamu yo sukana alibikala batulomba wakikala presence wa Nzambi. Mwaji wali yepo wa Nzambi wa bukola kiutu jini chabwa kwikala kumpala kwenda matuku wonsu kiutu jimwa kukukwila kiutu jimwa kukwila binu kiutu jimwa kukwila yetu misambu ya jisanga kiutu jimwa kwele lambila ya jisanga kiutu jimwa kwetu kiutu tujini chabwa kwimana kumpala kwa yepo wa Nzambi mumeba wosu umukukwila mubulelela uteshibwase unje ngimana mwa kulomba unje ngimana mwa kusambila uliye kwa Nzambi wa bukola umbo muliye mwina ujuwambile Mose warukande muliye kwa Nzambi mwambila Mose kwa nda wambila bana ba Israeli memanji yepo Nzambi wa uli mupapatula mubula wa Egypt uchaza cha mwishi mwene kinyama nanku umunji mbema Nzambi wa jibambila se kabe namwa ukukwila muntu apanshwa jiba hato kaba jisonge jiluhi muto kaba tendele jimfanye kijilu nincha mujulu nincha habulaba na shitiri mumaito bamanyi mbema ndiye kwa Nzambi wa tuli mubasungila tuli mumushu mu Egypt mulitunga jabantu ba borka itoto peto bena sangi wa kusangu tujini chabo kumanya ni yepo Nzambi to libita ba munsanto amuye ya Nzambi munsanto kutu jini chabo kokwi amuye yepo Nzambi munsanto kutu jimo kwimbile misambo kutu jimo kujile tumasha walu yeya kiuji utufungila Amen. Yeya kiuli mutweleza ni tumboka kubufika mu Egypt na shikwetu petilelo tuma ukala kubufika ubikira kubitanda bya bantu badi bampangana ubikira kumaisha mafu ubikira kubalunda badi ubikira kusombe ni tuma ukala kubufika kati lelo Nzambi nye watu tumini mu profete comme Moïse Thierry refe konkoba kiuji mulwa lelo wakutushikula kutumbushe kumali mabya tufunao kutufikisha kuisha wa musamba. Amen. Amen église. Amen. Message manen. Message makol arajina ni tuanga tulmoyo wonsu mujim wakumu na se jijinga njani muntu yoso bujibo musamba mu Nzambi wetu kabije musamba. Bolkai tujija bokikala mujinda yonsu muntu manyeni ifale ngati ngikala ku presence wa Nzambi muntu umanyeni nyalelu kalesha ni yepo wa Nzambi umuyi mundama umuri mungere mukwe wa moyi muri mumushira masama kabu sina jebede kumbishira borkai twetu baye kabili kumukandi wa misambu chapita wa makumi abijini isatu anumuka kumpala niwumvwa mwana kimwingi wa misambu wambani yepo wa Nzambi ujinga buwai
chena kengele chinkuto. Amen eglise. Amen. Ujunzila vita yonzu. Ujungumbushe mate ya babishi bani. Ujundake kamu bisonse bitalan. Ujute kamesa chilungu luigi kumpala kwa babishi bani. Mumatu banyo samoyi ninyi kala mungu woyi. Setaji muntu yonsu duenda mwabeo. Amanyani yeko wanzanyo jinabu wanyu. Maluonsu kana kumpala kwa jimakon. Chosa chijano nziti. Kayu manyani yeko wanzanyo bumuli yingabu wetu natuwe na zitara. Ni chimona tujini chabo kwikala matukosu mpresence wanzambi wakumunase yeko wanzambi kiwetu ngabu utujinenda yeko wanzambi tujini chabo kumutendelela ajiba ipaleka paipajiba wakumulesha kuni wewe uli wakutendelela wewe uli wakukokwila uli wakishila message hawa tuwakwata tuwafikishi mpanzi yetu balunda betu wase atubonsu ukikila kuji kimona vitu kwa wetu message ajimulwa nao ngani muntu yonso akuishibwa musantu. Amen eglise. Amen. Epo wanzambi wa mjulu anubenesha. Amen. Nungu vitu wabine nabisasu tukalo mana kutumisha nzani kungu ji janzani nitulika bini chabu wa mula walu jisambila eba nishintikisha imilamu isambila wajiba ndongo ifijisi kwa kufala kwa zani imilamu waka yinti mana kwa mulamu yameba makumya jina nayi ya jitu bujandelu yosi kala mulombo yibwele ngomba ujina ja mukale kitu so jina ndango wakukona ndango warusekinanga kwa lele mutinta kuita sone na wase kuita tuli mo kwa ya wamoyi kuita ni kwase bikala presence weba na tukimwa kulusa bento kwa kumalu kwa kuendele to kwa mulambo kwa sura mlotoka ndio kusikiliza na kwa waza ndango wakukona bila kule tukuleji mwana kwa cheba changa ni kwa basi hadi kai kudani tukuge kuna sisi tukuleji kwa waza kala kwa mdomo bali mkayeme kwa kala mkulu bali mkayeme kala kwa kala nenda mwana mwana bala wewe kwanza ya mkengela kale na ni wewe waza kwenekela jana cheba kama bedesha kikala kwa mwana. Amen amen. Amen. Atore mosana mtoto dikabini chabo kulombela nzambi bana betu bali basama bana betu bali munzu byamu haloko bana betu bali mungenzimila dikabini chabo kulombela nzambi yekule kijeba mwakulombela bana betu nzambi wala basi bibama ndikano lomba bwezo ndombela kile kwa bako hapo nzambi wakola kurisura mula bosu bali munzu ya woshikana wala wawikana kumanga muifa kuma badina kwa bakuni bakatwa shimini kwa sawa shimini kali yini kuluta ababosu bajifunza biyamu madoku bako bako ndane kama jikwa kwa ni kutota ikana tuwa kwa
Amen. Jumumanyani kisanda jetu ja kindeji wafikinaji kundekelu nitulomba